दिल्ली में साधारणतंत्र दिवस में रायरंगपुर 3 महुरी बादकों अंशग्रहण। भारत सरकार संस्कृति विभाग तरफ गत साधारणतंत्र दिवस 2025 नई दिल्ली कर्तव्य पथरे गणतंत्र दिवस परेड उपलक्षे आयोजित समारोह में झारखंड राज्य चंदन कियारी स्थित छऊ केन्द्र संगीत नाटक केन्द्र एकाडेमी जातीय छऊ केन्द्र तरफ संपुक्त ओडिशा और झारखंड 15 जन सुप्रसिद्ध महुरी बादक अंशग्रहण कर कला निपुण्य प्रदर्शन करते। ओडिशार मयूरभंज जिलार बारिपदार 8 जन, बामनघाटी छऊ केन्द्र 3 जन और झारखंड 4 जन महुरी बादक कलाकार अंशग्रहण करते। बामनघाटी छऊ केन्द्र अशोक पात्र, छुटू घुनिया एवं कन्हाई पानरा अंशग्रहण करते। अशोक पात्र घर कुसुमी ब्लॉक भुटुका बादी, बहलता ब्लॉक अँलाचोड़ी अंचल छुटू घुनिया एवं एदल बेड़ा अंचल कान्हाई पानारा। अतीत साधारणतंत्र दिवस में मयूरभंज जिलार कलाकार माने दिल्ली जाई साधारणतंत्र दिवस में नृत्य प्रदर्शन करि आसुथिले। मात्र विगत 15 वर्ष हेब कौनसी कारणरू मयूरभंज जिलार कलाकार माने अंशग्रहण करने को सुजोग पाउनथिले। रायरंगपुर अंचल महुरी बादक माने जनवरी 7 रु जाई जनवरी 26 पर्यंत सेठारे रही 300 कलाकार मध्य महुरी बादन अभ्यास करी जनवरी 26 रे साधारणतंत्र प्यारेड रे अंशग्रहण करथिले। ଏହି ଭବ୍ୟ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଳା ନିପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭାଗ ଏବଂ ଝାରଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର चंदन कियारी संगीत नाटक एकाडेमी निर्देशक संजय चौधरी अवदान अनेक। से समस्त को सेमाने कृतज्ञता जणाइछन्ति। सेमाने कहिछन्ति आम जीवन धन्य होइगला। एभली स्थान में अंशग्रहण करिबा आम पई सात सपन थिला। आम्भे जानिलु कलार भी सम्मान अछि। आम्भे बहुबार विदेश गस्त करी कला निपुण्य प्रदर्शन करिछु, हेले दिल्लीर साधारणतंत्र दिवस रे अंशग्रहण करिबा एक नियारा थिला। आम्भे ठिया होई एवं बसी करी महुरी बादन करुथिलु, किंतु प्यारेड रे चाली चाली महुरी बादन करिपा जदिओ प्रथमे कष्टकर थिला, तथापि आम्भे अभ्यास करी ताहाकु सफलतार सह साकार करी बहुत खुशी। मयूरभंजरू अक्षय विश्वालଙ୍କ रिपोर्ट, मसीहा न्यूज सर्विस। आपण मसीहा न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कलेनि कि? जदि करिनाहंती एबे करिनियंतु। एहा सह मसीहा न्यूज रो फेसबुक पेज को और ट्विटर को फॉलो करंतु। तासह मसीहा न्यूज रो ऐप आसीगलानी, निज मोबाइल रो प्ले स्टोर रो डाउनलोड करनियंतु। जय जगन्नाथ। परिचय सर, नमस्कार। मो ना छुटू घुनिया। छुटू घुनिया आमे ये साधारणतंत्र दिवस कान्हाई बाड्रा कहूँ, किंतु बामन घाटी जेहेतु यही कड़ा केन्द्र रही ये बर्तमान मु छगुरु रही जेतकी कलाकार रही आमर बामन घाटी अंचल एवं मयूरभंज रे जहाँ भी हो कलाकार मान समस्त रही समस्त मोर तरफ हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी। से बहुत बहुत धन्यवाद। जेहेतु आज ये कड़ारे मु रही एमती मु भावी नी जे जीवन रे कड़ा जिनस को एत ऊपर को जीव बोली, किंतु इंटरनेशनल प्रोग्राम आसिकिना यही आमर मयूरभंज गौरव आम रायरंगपुर द्रौपदी मैडम राष्ट्रपति जेहेतु आज सी देश लगी काम करुँच सभी समस्त तार से कड़ा जिनस भी से भाया आमर छुआ पिला नुहे आमर भविष्य नुहे, किंतु यही कड़ाटा हो सारा जीवन रो सारा देशर माने विख्यात आम यही जिनस को आम पढ़ाई आसु, किंतु मोर जीवन रे आशा नाला जे एमती जगह को मु पहुँची बोली से हिसाब रो आज्ञा मु दिल्ली जाइए परेड पाई इंडिया गेट आउ सेठी राष्ट्रपति भवन भी रही से यार इंडिया गेट सामने आम परेड कलु। केमिति लागिला आज्ञा? केमिति लागिला? बहुत भल लगिला सर। जीवन रो माने एमती कथा लगिला जे माने मु तो विदेश को भी जाइथिनी, श्रीलंका जाइथिनु। श्रीलंका रे जेहु तो फ्लाइट हमको नहीं जाइथिले, सेते बेले प्रथम विभूति मास्टर विभूति भूषण महांत
ସିଏ ଯେହେତୁ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ବାମନ ଘାଟି ତରଫରୁ ଏଠି ବସାବୁ ଏବଂ ନାଡ଼ୁବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାନେ ତୁମେ କଳା ଶିଖୁଛ, କଳାର ଜିନିଷ ମାନେ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଖିକିନା ଶିଖ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ସାବଧାନରେ ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଲାଗି ବି ଆଉ ଯେତିକି ଗୁରୁଜନଙ୍କ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଲାଗି ବି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ମୁଁ ଅଶୋକ କୁମାର ପାତ୍ର। ଆମେ 7ରୁ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ SNA ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଚିଠି ଆସିଥିଲା। ତ ସେଠୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 11 ଜଣ କଳାକାର, 11 ଜଣ କଳାକାର ମଧ୍ୟରୁ ବାରିପଦାରୁ 8 ଜଣ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ 3 ଜଣ ଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଅଶୋକ କୁମାର ପାତ୍ର ଏବଂ ମୋ ସହଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଛୋଟୁ ଘୁନିଆ ଏବଂ କାହ୍ନାଇ ବାଣ୍ଡରା। ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ଆମର SNA ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଚନ୍ଦନ କିଆରୀର ସଞ୍ଜୟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜୟ ସାର୍ ଏବଂ ବାରିପଦାର ପାଗଲୁ ଜେନା ସାର୍ଙ୍କ ୟାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲୁ। ଆଉ କିଛି ଆଉ କାହା ପାଖରେ ସେଠି କ'ଣ କଲେ? ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋହରି ବାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। ତ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ତ କଷ୍ଟ ହିଁ ଲାଗିଲା ପ୍ରଥମ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛୁ ଆମର ସହଯୋଗୀ ଭାଇମାନେ ଦେଶରୁ ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର କାମ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କି ବସିକି ଏମିତି ଆମେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗଲା ମାନେ ପ୍ରେଡ଼୍ ସହିତ ବଜେଇବାଟା ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରଥମ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ପରେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଆଜି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନା ଏବଂ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସାମ୍ନା ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ଆମ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲୁ। ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।